അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദര സഹോദരിമാരെ, ഇന്നത്തെ മജ്ലിസിൽ ചൊല്ലുന്ന ദിക്ർ ഏറ്റവും മഹത്തായ, നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൂവണിയാൻ, ആഗ്രഹങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് സഫലമായി കിട്ടാൻ പറ്റിയ ഒരു ദിക്റാണ്. ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഉദ്ദേശങ്ങളും മനസ്സിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് നമുക്കെയും. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയായി കിട്ടാൻ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പല വഴികളും നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലൊരു വഴിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിമഹത്തായ, വളരെ ഫലങ്ങൾ നിറഞ്ഞ, വളരെ ശ്രേഷ്ഠതയുള്ള ഒരു ദിക്റാണിത്. ഏതാണ് ആ ദിക്ർ? നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന, നാം എല്ലാവരും ചൊല്ലുന്ന ഒരു ദിക്റാണ് യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാ എന്ന ദിക്ർ. യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാ എന്നാൽ സൂക്ഷ്മതയുള്ളവൻ, മയത്തിൽ പെരുമാറുന്നവൻ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം. ഈ ദിക്ർ ചൊല്ലി നാം അള്ളാഹുവിനോട് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ അവൻ അതിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കും. അതിനുള്ള വഴികൾ എളുപ്പമാക്കി തരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണോ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അത് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരും. ഒരുപാട് അനുഭവമാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു മഹത്തായ എണ്ണമാണ് 129. ആ 129 ഗുണിക്കണം 129 സമം 16,641 എണ്ണമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഈ 16,641 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ യാ ലത്തീഫു യാ അല്ലാ എന്ന ഇസ്മ ചൊല്ലി തീർക്കണം. ഒറ്റ ഇരുത്തത്തിൽ ചൊല്ലിത്തീർക്കാൻ കഴിയുന്നവർ അങ്ങനെ ചൊല്ലിത്തീർക്കുക. അല്ലാത്തവർ 9 ദിവസം കൊണ്ട് ചൊല്ലിത്തീർക്കുക. ഉദ്ദേശങ്ങൾ സഫലമാകും, ആഗ്രഹങ്ങൾ നടന്നിരിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാ. ഒരുപാട് അനുഭവമാണ് പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ 1, 2, 3 തവണ ആവർത്തിക്കുക. അതായത് ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ 2, 3 തവണ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുക. അതിനുള്ളിൽ ഫലം ഉറപ്പായും കാണുന്നതാണ് ഇൻഷാ അല്ലാ. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു സംസാരത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഫലം കിട്ടുമെന്ന ഉറപ്പോടെ ചെയ്യുക. എന്നാൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഈ ദിക്ർ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മാറ്റിത്തരട്ടെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഉസ്താദിൻ്റെ കൂടെ ഈ ദിക്ർ 129 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നമ്മിൽ നിന്നും കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ എല്ലാ സഹോദര സഹോദരിമാർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ആഗ്രഹങ്ങൾ, ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എളുപ്പത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിലുള്ള വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, സങ്കടങ്ങൾ, ദുഃഖങ്ങൾ, രോഗങ്ങൾ, കടങ്ങൾ, ടെൻഷനുകൾ എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല മാറ്റിക്കൊടുക്കട്ടെ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله،
لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا لطيف يا 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 الله
يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله
يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله يا لطيف يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद या रब्बि सल्लि अलैहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़ वल हादी इला सिरातिकल मुस्तक़ीम व अला आलिहि हक़्क़ क़दरिहि व मिक़दारिहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मदिनिल फातिहि लिमा उग़लिक़ वल ख़ातिमि लिमा सबक़ नासिरिल हक़्क़ि बिल हक़्क़
الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا
محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره
ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ മജ്ലിസ് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ദുആകൾ ഇജാബത്ത് കിട്ടുന്ന മജ്ലിസായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഈ മഹത്തായ മജ്ലിസിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലിയ എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ ദിവസത്തിൻ്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാ വിഷമങ്ങളും എല്ലാ രോഗങ്ങളും എല്ലാ ടെൻഷനുകളും എല്ലാ കടങ്ങളും എല്ലാ സങ്കടങ്ങളും എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല മാറ്റിത്തരട്ടെ. ദുആയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി ആമീൻ പറയുക. ആമീൻ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അല്ലാഹുവേ, മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച് മുസ്ലിമായി മരിപ്പിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. മുഅ്മിനായി ജീവിച്ച് മുഅ്മിനായി മരിപ്പിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. മരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന ഷഹാദത്ത് കലിമ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് മരിപ്പിക്കണം. റഹ്മാനും റഹീമുമായ അല്ലാഹ്, ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും ഗുണവാന്മാരാക്കണം അല്ലാഹ്. ഹജ്ജും ഉംറയും ചെയ്യുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. പൊന്നാര നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ മതിവരോളം കുടിക്കുവാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അല്ലാഹ്. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലിം. നിങ്ങളെല്ലാവരും എനിക്കും കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യണമെന്ന വസിയത്തോടെ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.